Okay, everyone, let's start our lesson today. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Okay, how are you today? Okay, I'm fine too. Glad to hear that. Before we start the lesson, let's pray together. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita mulai dengan doa bersama-sama. Please, one of you to lead the prayer. Tolong satu siswa untuk memimpin doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, thank you everyone. Now please check your friend. Tolong dilihat temannya kanan kiri. Ada yang nggak hadir atau nggak hari ini? Oke. Oh baik. Ada 3 berarti yang nggak masuk ya. Terima kasih. Yang lainnya berarti lengkap. Nanti Miss cek di kehadirannya. Okay. So everyone, today we are going to discuss the new chapter. Kalau minggu kemarin kita belajar tentang food dan describing makanan. Hari ini kita akan belajar babnya, temanya ini, Home Sweet Home. Home Sweet Home. Kita belajar tentang understanding parts of the house. Kita akan membahas tentang bagian-bagian di rumah. Okay, so everyone, I want you to look at this picture. Imagine this is your dream house. Bayangin ini tuh kayak rumah impian kalian. Emang ada yang rumah impiannya seperti ini? Oke, ada yang rumahnya seperti ini, bagian-bagian rumahnya seperti ini. Now I want you to tell me, what rooms do you see inside? Ruangan-ruangan apa sih yang kalian lihat di dalam gambar ini? Kamar, betul. Sebelah sini ada kamar. And then garasi, yes, garasi. Kitchen, betul. Di sini ada dapur. And then what else? Apalagi? Living room. Living room artinya apa? Ruang tamu, betul. Di sini ada living room. Terus ada satu ruangan lagi sebelah sini. Ya, betul. Ada kamar mandi. That's right. Terus Okay guys, so in today's goals, tujuan pembelajaran hari ini, kita akan belajar tentang vocabulary, speaking sama writing. Vocabulary itu adalah kosakata bagian-bagian rumah dalam bahasa Inggris. Speaking nanti ketika kalian menjawab pertanyaan, sama writing nanti ketika kalian menyelesaikan tugas. So we have these vocabularies and description in English. Kita punya kosakata ini sama deskripsinya dalam bahasa Inggris. I want you guys to repeat after me. Tolong ulangi setelah Miss. The first one, living room. The second one is dining room. Dining room. Living room artinya apa? Ruang tamu. Bagus. Kalau dining room artinya ruang makan, betul. Kalau di living room kita bisa sit and talk with the guest. Kita bisa duduk dan ngobrol dengan tamu. Kalau di dining room kita bisa eat meals together. Kita bisa makan. Please repeat after me. Garage. Second one, porch. Third one, attic. Everyone please open your textbook and read the text about Galang's house. Ada yang bawa bukunya? Boleh dibuka halaman 107. Oke, jadi tugasnya adalah menjawab pertanyaan ini dengan berkelompok. Satu kelompok bisa bikin 4 orang isinya. Silahkan pilih orangnya bebas. Kemudian dijawab soal nomor 1, 2, 3, sampai 4. Nomor 4 ini tidak ada jawabannya di teks. Nomor 4 ini sifatnya adalah opini kalian. Menurut kalian, what are the 3 most important rooms or parts of the house? Menurut kalian, apa 3 ruangan atau 3 bagian dari rumah yang paling penting? Kalian boleh tuliskan. Misal, menurut kalian yang paling penting kitchen, bedroom, sama garasi misal. Answer in English, you can answer in Indonesian. I can help you with the translation to English. Miss bisa bantu kalian translate ke English. Ya, what about the question number 4? Menurut kalian pertanyaan nomor 4 itu gimana? Siapa yang punya radio tua? Oh, no, the number 4, yang nomor 4. Yeah. In your opinion, what are the 3 most important rooms part of the house? Apa 3 ruangan yang penting? Yang
menurut kalian tuh paling penting? Iya. Kamar mandi. Kamar Kamar tidur, kitchen. Ya kan ini semua orang, nah ini kan punya opininya masing-masing. Coba nanti kalian kerucutkan yang mana menurut kalian paling penting. 3 tuh. Kamar mandi. Kamar mandi, Bedroom, Bedroom. 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 Kalau menurut kalian ruangan yang lain masa nggak penting, nggak kalah penting? Kan cuma 3. Yang 3. Why? Kenapa kok 3 itu? Menurut kalian? Soalnya kalau bedroom kita bisa mandi. Ya nyewa punya rumah orang. Terus bisa tidur di ruangan rumah pribadi. Terus kalau dapur bisa masak. Jadi nggak Harus, iya, jadi nggak beli, boleh. That's a very good opinion, but make sure teman-temannya yang lainnya setuju karena ini tugas kelompok. Jadi barangkali kamu pengennya kitchen, tapi temenmu bilang garden, karena dia suka bercocok tanam. Jadi dia nggak suka makan makanan yang masak-masak, misal dia suka. Iya, mungkin boleh. Nah, boleh itu misal. Yeah, that's a very good opinion. I hope you guys can work together. Please go ahead, write down your opinion. Next one, let's talk. If we have kitchen, kalau kita punya dapur, what do we do in the kitchen? Apa yang kita lakukan di dapur? Cooking, yes, that's correct. Cooking itu memasak. Tadi sudah disebutkan di awal di penjelasannya, cooking. Now we move on to the second room. It's bedroom. What is bedroom, everyone? Apa tadi bedroom? Tempat tidur. What do we do in the bedroom? Apa yang kita lakukan di kamar tidur? Laying down boleh. Laying down tuh kayak rebahan, boleh. That's nice answer. Okay, so now I want to review a bit about the material. I want to review a bit about the material. Tes kalian masih hafal atau enggak? Atau tadi memperhatikan enggak selama pelajaran? Okay, so please answer. What is this room? Living room. Yes, that's correct. What is this part of the house? Garage. Okay, that's nice. What is this room? Bedroom. Nice. What is this one? What is attic? Now, before we get into the conclusion, ada beberapa pertanyaan lagi nih supaya kalian nggak lupa sama materi tadi. What room do we sleep in? Di mana ruangan kita tidur? Bedroom. Okay, nice. What room do we park our cars and motors? Di mana kita parkir? Garage. Okay, boleh. Jangan sampai porch ya jawabannya. Okay, everyone, for today you did a very great job and thank you for the participation. For closing, I want to say a quote. Your home is where your story begins. Keep practicing your English. Rumah kalian itu tempat di mana kalian mulai belajarnya. Tetap belajar bahasa Inggris, bisa belajar di rumah, bisa belajar di sekolah. And then that's all for me. See you next meeting. And the last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, thank you everyone.